Hello mes sœurettes, j'espère que vous allez toutes bien. كنتمنى تكونوا على ألف خير يا رب. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, je suis Malia. Je t'invite à t'abonner et à me faire un petit coucou en commentaire. مرحبا بك وألف مرحبا. Aujourd'hui, je vais te présenter une recette très rapide et simple pour préparer la sauce traditionnelle classique française. On va s'en servir pour les gratins, les lasagnes et plein d'autres plats. Et cette sauce s'appelle la sauce béchamel. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple. فيديو اليوم هو طريقة تحضير صوص بيشاميل في الخلاط الكهربائي بطريقة جد ناجحة ومضمونة 100%. غتحصلوا على صوص بيشاميل جد كريمية وشهية. يمكن لكم تحتفظوا بها في الثلاجة لمدة 3 أيام حتى 4 أيام. ويمكن لكم تستعملوها في عدة وصفات اللي غنقدم لكم فخليكم معايا بالاشتراك في القناة. Commençons par les ingrédients. On a une cuillère à soupe bombée de beurre, 2 cuillères à soupe bombées de farine, un demi-litre de lait, du sel, du poivre blanc ou noir et noix de muscade. Les ingrédients, vous allez les trouver en bas de cette vidéo également. بالنسبة للمقادير عندنا ملعقة كبيرة ديال الزبدة، 2 ملعق كبار ديال فرينة، نص سيترو ديال الحليب، الملحة والبزار الابيض ولا الاسود على حسب الذوق، وجوز الطيب او الجوزة اللي كنسموها في المغرب الجوزة. Pour cette recette rapide et 100% réussie de béchamel, vous avez 2 choix. La première méthode que je vous présente dans cette vidéo, c'est que vous mettez le lait, le beurre et la farine au robot mixeur, puis vous mixez le tout. Une fois que tout est mixé, vous mettez tout sur feu doux, comme j'ai fait dans cette vidéo. Un conseil, si vous voulez que votre sauce ne soit pas épaisse, mettez moins de farine. Et si vous voulez qu'elle soit épaisse, vous rajoutez de la farine. Donc une fois que vous mettez tout le mélange, comme vous voyez sur la vidéo, dans une casserole, donc vous ajoutez le sel, le poivre et la noix de muscade. Et là, vous remuez pendant 2 à 3 minutes. La deuxième méthode, soit on commence par faire fondre doucement le beurre, puis on ajoute la farine, on remue pour pas que ça s'accroche, et là vous retirez du feu. Et dans une autre casserole, vous faites chauffer le lait, il ne faut pas le laisser jusqu'à l'ébullition, puis vous ajoutez le mélange farine et beurre, et là vous mettez tout dans un robot mixeur. Une fois que tous les ingrédients sont mixés, on remet sur feu moyen pendant 2 à 3 minutes et on mélange avec un fouet jusqu'à l'obtention de notre sauce qu'on voit sur la vidéo. C'est la sauce béchamel idéale pour un gratin de légumes qu'on va napper avec du gruyère par exemple. Et c'est aussi la consistance idéale pour des lasagnes que je vais partager avec vous prochainement sur la chaîne. كيف ما قلت عندكم الاختيار لجوج طرق باش ديروا لا صوص بيشاميل اللي ناجحه 100% بالخلاط الكهربائي. الطريقه الاولى اللي كنقدم لكم في هذا الفيديو كنديروا الحليب والزبده والفرينه في الخلاط، كنخلطوا كل شيء، من بعد كنديروا الخليط على نار متوسطه، كنزيدوا شويه الملحه البزار والجوزه ونخلطوا بالطراب اليدوي لمده ديال 2 حتى 3 دقائق حتى كنحصلوا على الخليط اللي كتشوفوا في الفيديو. فريمون الطريقه سهله وكتحصلوا على صوص بيشاميل زوينه وكتوالم مع العديد من الوصفات اللي غنقدم لكم ان شاء الله في القناه. الطريقه الثانيه كندوبوا الزبده على نار خفيفه، من بعد كنزيدوا 2 ملاعق كبار ديال الفرينه،
هنا عندي لكم نصيحه، الا بغيتوا لا كريم ديالكم تكون ثقيله كتزيدوا الفرينه، الا بغيتوا لا كريم ديالكم تكون خفيفه كتقلوا الفرينه. هنا الطريقه اللي كنقدم لكم في هذا الفيديو كتحصلوا على صوص كريميه وزوينه بزاف العديد من الوصفات. من ثم عندكم الاختيار، اما زيدوا او نقصوا الدقيق على حسب الخليط اللي بغيتوا تحصلوا عليه. دوك من بعد ملي كنخلطوا الفرينه مع الزبده في كاسرونه اخرى كنشدوا الحليب كنسخنوه، ما كنخليوش حتى للغليان. ملي كيسخن كنزيدوا عليه ديك الزبده ديالنا والفرينه وكنديروا كلشي في الخلاط. ماشي بالضروره يكون عندكم الخلاط اللي انا اللي كنخدم به في هذا الفيديو، يعني يمكن لكم تستعملوا اي خلاط عندكم في الدار، ولا كان الحليب سخون خليوه تيبرد شويه وعاد ديروه الا كان عندكم الخلاط الكاس ديالو ديال الميكا. من بعد ملي كتخلطوا جميع المكونات كتعاودوا ديروها في نفس الكاسرونه نفس الاناء اللي خدمتوا به، وكتبداو تخلطوا بالخلاط اليدوي لمده 2 حتى 3 دقائق حتى كتحصلوا على لا كونسيستونس، يعني على ديك لاصوص اللي كتبان لكم في الفيديو. وهنا لاصوص ديالكم راها موجوده باش ديروا بها العديد من الاطباق، وان شاء الله غنقدم لكم بيانتو عما قريب لي لازان بهاد لاصوص هذه. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك بالضغط على الجرس ولايكيو وبارطاجيو لا فيديو الى عجبتكم. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et partager avec vos proches. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. كنبوسكم بزاف بزاف وكنقول لكم نهاركم مبروك. À très bientôt sur Malia TV.